शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा वज़राए ख़ारिजा इजलास में आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। एक मुलाकात होने जा रही है बिलावल साहब के दरमियान और बिलावल और जयशंकर साहब के दरमियान। अच्छा, जो भारत के वज़ीर ख़ारिजा हैं जयशंकर साहब, 1977 में जनाब उन्होंने इंडिया की फॉरेन सर्विस ज्वाइन की। दूसरी तरफ जो हमारे बिलावल साहब हैं वो 1988 में पैदा हुए। बहुत बड़ी, दिस इज अ बिग ब्रेकिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। नॉर्मली इस तरह की खबरें बाहर नहीं आती, लेकिन दिस इज अ बिग ब्रेकिंग। और वो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने रिक्वेस्ट की है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें वाइट हाउस और ट्रेजरी डिपार्टमेंट है अमेरिका का, कि वो जो IMF ने पाकिस्तान को $1.2 बिलियन की सप्लाई करनी है, उसको लोन प्रोग्राम को रिज्यूम करें। ये भारत के साथ कोई स्ट्रक्चर्ड डायलॉग शुरू करें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका से फौरी तौर पर डिफॉल्ट से बचने की अपील की है। वो बंदा इस वक्त भारत का वजीर खारजा है, तो वो जहां पे भी जाता है अथॉरिटी के साथ जाता है। कमर जावेद बाजवा ने जो अमरीकी नायब वजीर खारजा हैं वेंडी शर्मन, उनको टेलीफोन किया और उनसे मदद मांगी है। पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल पर्सन, ठीक है जी, वो अमेरिका से रिक्वेस्ट कर ले हैं और तरले पांडेन है। बीबी उनको लेके गोद में फिर रही होती थी उस वक्त जयशंकर जो है वो पूरी दुनिया में। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को ताशकंद में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। खास बात यह रही कि SCO के मंच पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि इस बैठक में पाकिस्तानी विदेश मंत्री की मुलाकात भारत के विदेश मंत्री से जरूर होगी, लेकिन पाकिस्तान का यह सपना भी अधूरा रह गया, क्योंकि एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो को कोई भाव नहीं दिया। दोनों के बीच किसी तरह की औपचारिक या अनौपचारिक बातचीत की कोई जानकारी नहीं मिली। इसके विपरीत जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री की मौजूदगी में पाकिस्तान को आतंकवाद पर खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि सभी देशों में किसी भी तरह के आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति होनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि एस जयशंकर का तजुर्बा बोलता है। बिलावल भुट्टो की जितनी उम्र है उतना तो भारतीय विदेश मंत्री का एक्सटर्नल अफेयर्स का तजुर्बा ही है। यहाँ पे इस वक्त हमारे वजीर खारजा का क्या किरदार है? हमारे वजीर खारजा जो पूरी दुनिया घूम फिर के आए हैं, उन्होंने क्या रोल प्ले किया? देखें, ये जो ओहदे होते हैं, ये ओहदा मिलना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इस ओहदे के ऊपर आप परफॉर्म किस तरह करेंगे और इस ओहदे को परफॉर्म करने के लिए आपके पास सलाहियत क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं। एक तरफ पाकिस्तान है, उसके वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो, वो पैदा हुए थे 1988 में। दूसरी तरफ भारत है, उनके वजीर खारजा हैं जयशंकर साहब। उन्होंने 1977 में फॉरेन सर्विस में जॉब की थी। मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता हूं जयशंकर साहब के हवाले से, फिर बिलावल साहब का उनके साथ कंपेयर हम करते हैं। अच्छा, जो भारत के वजीर खारजा हैं जयशंकर साहब, 1977 में जनाब उन्होंने इंडिया की फॉरेन सर्विस ज्वाइन की 1977 में, और 2019 में वो वजीर खारजा बने 2019 में। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितने बरस के बाद, तकरीबन 32 साल नौकरी करने के बाद वो मुल्क के वजीर खारजा बने। उसमें जो उन्होंने नौकरी की वो मुख्तलिफ जगहों पे एम्बेसडर्स रहे, मुख्तलिफ जगहों पे हाई कमिश्नर रहे, दीगर बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे, काम सीखते रहे। ऑल्दो कि जब वो रिटायर हुए उसके बाद भी उन्होंने एक जॉब कर ली, एक प्राइवेट फर्म में वो ग्लोबल अफेयर्स के प्रेसिडेंट बन गए, वहां पे भी वो नौकरी करते रहे। तो इतना बड़ा उनका वसी तजर्बा है। अगर आप उनकी तालीम की बात करें तो उन्होंने BA किया हुआ है, MA किया हुआ है, MPhil किया हुआ है और PhD की हुई है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और न्यूक्लियर जो डिप्लोमेसी है, जोहरी डिप्लोमेसी, सफारतकारी, उसमें उन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है। भारत और अमेरिका के दरमियान आपको पता है सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी का एक मुआहदा हुआ था, जिसपे हमने बड़ी चीखें मारी थी कि जनाब भारत के साथ क्यों कर लिया है, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं किया। आपको पता है उस मुआहदे में भी जयशंकर का कलीदी किरदार था, उन्होंने उसको निगोशिएट किया। तो ये उस बंदे की क्वालिफिकेशंस हैं, और वो बंदा इस वक्त भारत का वजीर खारजा है। तो वो जहां पे भी जाता है अथॉरिटी के साथ जाता है, उसको पता है कि उसने क्या करना है, उसको तजर्बा है कि चीजें किस तरह काम करती हैं, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से निगोशिएट करना है। दूसरी तरफ जो हमारे बिलावल साहब हैं वो 1988 में पैदा हुए, 2018 में वो पहली दफा MNA बने। और उनकी अगर आप विकिपीडिया पे भी चले जाए ना, उनके लिखा हुआ ये है कि 2007 में जो उनकी मतलब बड़ी क्वालिफिकेशन लिखी गई है
کہ 2007 میں والدہ کی وفات کے بعد ان کو پیپلز پارٹی کا چیئرمین اپوائنٹ کر دیا گیا, نامزد کر دیا گیا. وہ پارٹی کے چیئرمین بھی منتخب نہیں ہوئے, نامزد ہوئے. اور 2018 میں بلاول صاحب بنے ملک کے ایم این اے. زندگی میں ایک دن اس شخص نے کام نہیں کیا, ایک نوکری نہیں کی. اور بلاول جو ہے اس نے زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا اور اس کو وزیر خارجہ بنا دیا. وہ کس طرح یہ چیزوں کو نیگوشیٹ کرے؟ وزیر خارجہ وہ ہے جو 1988 میں پیدا ہوا اور 2018 میں نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا. اب اس کو آپ نے وزیر خارجہ بنا دیا ہے. اور دوسری طرف جب جن سے آپ کا مقابلہ ہے ان کی کوالیفیکیشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں. بی ان کو لے کے گود میں پھر رہی ہوتی تھی اس وقت. جے شنکر جو ہے وہ پوری دنیا میں, اور یہ کسی ایک ملک کے وزیر خارجہ کی بات نہیں میں کر رہا, کسی بھی ملک کے جہاں پہ جمہوریت ہے, جہاں پہ کوئی میرٹ کے مطابق کام ہوتا ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے ملک کے وزیر خارجہ کو آپ اپنے ملک کے وزیر خارجہ سے کمپیئر کر لیں. دوستو ایک بہت بڑی, دس از اے بگ بریکنگ ان پاکستان رائٹ ناؤ. نارملی اس طرح کی خبریں باہر نہیں آتی, لیکن دس از اے بگ بریکنگ. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی چیف جنرل باجوہ نے ریکویسٹ کی ہے امریکن ایڈمنسٹریشن, جس میں وائٹ ہاؤس اور ٹریڈ ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا, کہ وہ جو آئی ایم ایف نے پاکستان کو $1.2 بلین کی سپلائی کرنی ہے اس کو لون پروگرام کو ریزیوم کریں, بیکاز پاکستان از آن دا ورج آف کولیپس. سو ایک وہ عمران خان ہے, ایک وہ پاکستان کا لیڈر ہے, پاپولسٹ لیڈر, جو پاکستان کو اپنی سیاست بچانے کے لیے تباہی ملک کی کرنے کو تیار ہے. اور دوسری طرف آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کا جو آرمی چیف ہے, جو اس کو ہم کہتے ہیں پاکستان's موسٹ پاورفل پرسن, ٹھیک ہے جی, وہ امریکہ سے ریکویسٹ کر لیں اور ترلے پانڈین ہیں کہ جناب جو ہے نا سانو ڈیفالٹ ہو جائے گا تو ہمیں یہ پیسے دے دیں. اور سننے میں آیا ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کی جو یو ایس ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمن ہے, یہ ان سے بات ہوئی ہے. اور یہ بیسیکلی نکے ایشیا ایک جاپنیز نیوز پیپر ہے, اس میں یہ خبر چھپی اور اس کے بعد پھر یہ پاکستانی میڈیا بھی ابھی اس کو کوٹ کر رہا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ روزانہ 3-4 روپے جو روپے کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو رہی, اور جو نئی حکومت ہے وہ جو ہے وہ پر چیزیں مینج نہیں کر پا رہی. دوسری طرف سے ایک پاپولسٹ لیڈر ہے عمران خان صاحب, جنہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں, جن کے بارے میں یہ کیس آیا کہ وہ فارن فنڈنگ کا کیس ان کے بارے میں آیا کہ وہ ان کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے اس کیس میں, کہ یہ اماراتیز اور باقی دنیا کے لوگوں سے پیسہ لیتے رہے اپنی سیاست جیتنے کے لیے, اپنے الیکشن جیتنے کے لیے یہ پیسے لیتے رہے. اچھا, اب کی پوزیشن یہ ہے کہ اب باجوہ صاحب کالے کر رہے ہیں امریکنز کو, کہہ رہے ہیں کہ سانو $1.5 ارب $1.25 ارب دے دو, نہیں تو اپنی حالت بڑی خراب ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم امریکہ کو گالیاں نکال رہے ہیں اور سڑکوں پہ آ کے تو میں تے فلانا امریکہ تے انج تے چھڈاں گے نہیں, اوے امریکی ہو تے یہ تو وہ کر رہے ہیں. سو دس از اے ویری جسے کہتے ہیں نا ورڈ ایک سرکمسٹانسز ہے.